मोर कलिंग नगर शस्य श्यामल रे अरे हाँ हाँ शस्य श्यामल सुसज्जित हो मो कलिंग कटक এই জন্মমাটি রে আরে সতরে এই জন্মমাটি রে মু জন্ম নে আজ নিজকে মু গর্ব অনুভব করে আউ হ্যাঁ সেই রুদ্রাজ বসন্তর আগমনে কর্ণে মোর শোভা যায় কোইলির কুহু কুহু গান আউ আউ মতে মধ্য সেই কোইলির সুমধুর সুর সুরে গাইবাকু ইচ্ছা হুয়ে এক হৃদয় স্পর্শী গীত हे 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 ला 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 कालिंग राजा नमोरे कला भ्रमरा सुंदरा सुंदरा आदर्श राजा नहे मो पियरा सीधा सुंदरा सीधा सुंदरा नामरे राहु जाए छटा सीधा सुंदरा सीधा सुंदरा प्रेमिका प्रबल मधुभाषा मोरा तारणी मन मनस सना दिश शोभा बना मुखर मोर की हासा प्रेमिका प्रबल मधुभाषा मोरा तारणी मन मनस इंद्रधनुष सन मोहरा मन तारुणी जुवती कुहती धन इंद्रधनुष सन मोहरा मन तारुणी जुवती कुहती धन विधकर चरण करे जुहरा सीधा मो सुंदरा सीधा मो सुंदरा सीधा बिरा सीधा बिरा अरे हाँ हाँ मुझे कलिंग अधीश्वर महाराजा महाराजा आदर्श सामंतराय को एकमात्र अलीर पुत्र आ मो ना है सिद्धार्थ सामंतराय आज आज मो गुरुकुल मोर शिक्षा शेष हम आसंता काली मुझे चली मो निज राज्य को हेले जीवा पूर्व कहीं के जाने मत भारी इच्छा हुए
সেই ଆମ ଗୁରୁକୁଳର ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଇଚ୍ଛା ହବନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ଏଇ ମୋ ଗୁରୁକୁଳରେ ମୋର ଶେଷ ଦିବସ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଦିବସ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ ଯିବି। ଆଉ ଯାଇକି ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାହାର ଶୋଭାକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଆଉ ଅତି ଯତ୍ନ ସହିତ ଏଇ ମୋ ମନରେ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ରଖିବି। ତେବେ ତେବେ ଜମାରୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରିଯିବି ଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଆମ ଗୁରୁକୁଳର ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ।